যতনে চিনি খাওয়াইনাय जों गरनि ताकुक दै बुकुक जों जारा तिप्रा मथा फायन नय खाबाय खुबायलाम छगो खुबग्रा आयु लखो खुबग्रा आयु लखो खुबग्रा आयु लखो खुबग्रा आयु लखो আজকে বিজেপি ছাড়িয়ে আইছে যে আমরা মানুষ আজকে আমার মামা খারাপ হয়েছে এই জায়গা আমরা পশ্চিমা মানুষ কোনো জীবনও আমরা এই ত্রিপুরা খারাপ হয়েছে না আজকে মামা দেখে আমরাই বিজেপি ছাড়িয়া মামার পক্ষে আমি আইছি। আজ আমাদের যে উপনির্বাচন এই উপনির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের সুরমার 19 নং বুথে যে জয়নিং আজকে আমরা একটা করতে যাচ্ছি সেই জয়নিংয়ে আমরা সুরমাবাসীকে আমরা বার্তা দিতে চাই আমাদের যে ক্যান্ডিডেট বলরাম সত্যামী আমরা আশাবাদী ওনাকে জয়যুক্ত আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি। আমাদের হিন্দুস্তানি ভাই আমাদের রূপকুমার গৌর বিজেপি ছেড়ে আজকে আমাদের দলের পতাকাতে সামিল হয়েছেন। দু পরিবার 7 জন ভোটার বিজেপি ত্যাগ করে আমাদের যে থানসা যে আমাদের মহারাজের যে সংগঠন সেই সংগঠনে আমাদের সঙ্গে সামিল হয়েছেন প্রোগ্রাম রূপকুমার গৌরকে আমরা আমাদের দলে বরণ করছি। बहाय बरनो लोगिरिया गेसों साबुना रोनाय सों साब सिनि बुमग्रा लोगिरिया वइनाय सिंकी रिसनाय गणमुक्ति परिषदनि नेतारकनो रिसगोर रिसनाय कांग्रेसनि नेतारकनो सिगोर रिसनाय बीजेपीनि नेतारकनो आबन वे खाजनि ताको अबनो सों तिनि वानसका नांसिनाय जे तिनि पाताल किना हेनर खाना काना बोले बेखागा सा पाताल किना हा विदेशी बिकलन फरेनार गु बैक सानाय पक साके खाना तो बहायले हाय बरनो कबर साइ दिल्ली पने ताले खाजे फरेनार गु बैग खायनाय खायाके और बुटसे बासालिया राजनीति खालायान सानाय ताबले तान लगे बिजेपिनि पकेट हालथे आबसे आयुष्मान बाबा पुलिन जा साबाय तुमजा माने ओ बिप्लब दे जे बिप्लब दे न बो फरेनार विदेशी नि सानाय आबो बाइसे बखरगो आयुष्मान बाबा उनजा तो हाली देनु केदा सोशल मीडिया नु केदा नरक नु खाना बले आ त माने दा स्मार्टफोन यूट्यूब रगो नु खाना बले आबो वाइसन आयुष्मान बाबा वाइसेनो चीफ मिनिस्टार से फट माथा से दाबो लाइसी नै हां पातल केने बखरो यागर खा माने बफ्लट फट माने माने शेष कासे ध्वंस से बांग से नै आमनि बागि नै दा बरक कक खनाय नै इमां कक काहाम बा मानव चुमाने बागि चिं दिल्ली पन्ज तालां खागासिन बरक तालांगि नै बस्तार पन्ज कानि आमनि बेलुता मतंसि आमनि बेलुता मतंसि तार परिबो सों खनसे नै कबर सुलुक सालार कक सामनि ककनो जों बिहा चावने लगी हिंगासिनाय ना बुबुग्रानि ककनो जे कक तिप्रा सरनि जत गुस्ति 12 की हाला मुनिस्टा जनजाति गुस्ति रक्षानि बिनि एक्जिस्टेंस इन फाइट सिनि सेई तिप्रा सरनि रक्षानि बगेनाय क्यारेक्टर तिप्रा लेन अबनो बागि जों दिनि बुबुग्रानि लगे मारालेनाय आसे कक साविनो 23 तारिखो जतना ताकेदारिके थांगिनाय बुट केन्द्र थांगिनाय जतना बुट दुइनाय सिनि बाबुराम साप्तेमिनो अप्लाई खायदी सिनि तिप्रा दफानि आंदोलन टेबो शक्तिशाली खायदी बुबुग्रानि याकनो टेबो करा खायदी अक कक अबगानि कक साम